అందరికీ దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ ఈరోజు నేను పాడబోయే కృతి వాతాపి గణపతి. రచన ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు. రాగం హంసధ్వని, తాళం ఆది తాళం. స ప స ప सरे ग प नि सा सा नि प ग रि सा सरे ग प नि सा सा नि प ग रि सा. वातापि गणपति भजे हम 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 वारणाशं वरप्रदं श्रीवारणाशं वरप्रदं श्रीवातापि गणपति भजे हम वारणाशं वरप्रदं श्रीवातापि गणपति भजे. भूतादिशं सेवितचरणं भूतादिशं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं भूतादिशं सेवितचरणं भूतभौतिकप्रपञ्चभरणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वीतरागिनं विनुतयोगिनं विश्वकारणं विघ्नवारणं वातापि गणपति भजे हम वारणाशं वरप्रदं श्रीवातापि गणपति भजे. पुराकुम्भशं भवमुनिवर प्रपूजितं त्रिकोणमाद्यगतं मुरारी प्रमुखाभ्युपास्थितं मूलधरक्षेत्रास्थितं परादिचत्वरिवागात्मकं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं प्रणवस्वरूप वक्रतुण्डं निरन्तरो निठलचन्द्रकाण्डं निरन्तरो निठलचन्द्रकाण्डं निजवमकर विद्रुदीक्षुदण्डं निरन्तरो निठलचन्द्रकाण्डं निजवमकर विद्रुदीक्षुदण्डं कराम्बुजपाशबीजापुरम् कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूतधारं कराम्बुजपाशबीजापुरं कलुषविदूरं भूतधारं अराजगुरुगुहतोषितबिम्ब हंसध्वनिभूषितहेरम्ब अराजगुरुगुहतोषितबिम्ब हंसध्वनिभूषितहेरम्ब वातापि गणपति भजे हम वारणाशं वरप्रदं श्रीवातापि गणपति भजे.